Nimbula vinaka na luvini kalou, singatambu vinaka. Na reki ni lomanda e na matangani kua o kilani inda na tutu watakina, nunda wabini vinaka buana nonda kalou, ninda viso taraki ana mbula vinaka, viso taraki e na nonda virai tiko e na ngauni sala ni vei tartara e nda wakayanga takatikngoka, ka totoka tunan raki ni mbula, suli weekend na turanga, na ndrendre sotavi ve so weekenda e sabe buke na kake denga ka reki kina na lomanda ni kua e au baka kina ni rao ni maitiko me ubinga ravi ka ubakan dina tatiko ni na nongurongoda na vosa ni weekenda vaki na eada e radavuti tiko sa bakandei taka tigila mangu ni na marau taka watatiko na nona vivarau taka na kalo e na nonda mbula e na senganin da ndole rawa and then senga ni na bosan dindi rawa senga ni rawa ni tu and dua and dona i wakatanga ninga ni mula metukuna ni senga ni be rauti na loloma ni kalau bua sa senga sar ni rawa kanda baka binibina katiuki na matanga ni kuwa au da utatiko na nunggu bang bula bikem ni bula binaka na lubi ni kalau ka maleta tiko na nona mai be sorwaki na lubi na tua kanda onde bukan bulan na lubi ni kalau cicu Kristo na vesor wakingo sa da kavi kenda menda rauni kavi kina ni da sa dingomi cisu menda kavi buana kalau na tamanda apa tamanda ni saya doya era buku cisu Kristo enda sa okati tau doko menda tavina na nonde wakambula ka sa tamanda na kalau leu melo malangi na buna ubakang bula tiu kine wike ni nimbula vinaka na luve ni kalau. Au mbito daki tiko na nona vosa o taito, paula vei taito ni sarairai na laloma ni kalau o koe sa vunimbula vei ira kede ngā na tamata vei kenda tau doko e rairai na laloma ni kalau. Iana buna enda mbula rau tiko kene kua. Ka anda vei kenda waki tiko e na eada e wakawatu kana takikina na laloma ngo. Nangoni turango Cisu Kristo. Na loma lewu ni kalau kwa vuni mbula be kenda kede baka botu kana tagi buana luena ena na mai mbula mate tuda ketale lesu tali loma langa li bora utaka ndone tikene menonda o tienda na mai kau e baka no no wasinele ala mendele mbula batake koya keita mana kena matabu bali lewu baka loma langi me tau mundu ya nei naki ni nandalotu o bambule tikene be kemni ana matani kuwa meu kau tikende ani no nanda tukutuku ana matakongo au via wili ka kina indone tikini bolo tambu me introduce taka weekend na yulutanga na wakasama u via vosa kina weekend na mataka ni nona singa tambu na kaloni kua au via wili kana karuni vingauna wa se vitu tikina itini ka va tikini bolo tambu kele levu mbole kina na nonda mbule na bunga ngauna wakana numi kenda tiko ena ka endondonu menda zakava mbaleta nona no vosi ni ala tau doko na kalou e conditional to. Senga ni waka watu kana taka pake Italia na kalau na nona vosi ni ala. E na vimbaso ngani mbula kede ke na nonda ngangandre na tamata ko e senga ni ndendre wana kalau meso tava me mita kana nonda need e tu kina na kiana vi vosi ni ala tau doko. Ia na vi vosi ni ala kede ngotu ranga ke na marama e tu na kiana conditions. A wili kangoni karuni vingauna wase vitu tingena itin ka va e tukuna bango kana kalau kebaka ko irana nongu tamata era sa wakaya dhani ena edhangu au rearrange taka walitunga na kiana wakaviti me vendonu i watake na kiana i volovolai kiana i dhavuti waka walangi kiana walangi kaitiko if my people which are called by my name kebaka o irana nongu tamata era wakaya dhani ena edhangu era sa waka malumulumu takira kamasu, ka ngole be au, ka lesu mai na nonra i towo dha. Lesu mai na nonra i vala dha. Lesu mai na nonra ngauni sala dhala. Turn from their wicked ways. Ke wakainda the kabo iau, ke anda tuna na kalau au nangai rongoda, mai lo malangi, au nambokoda na nonra i vala dha, ia au na wakambula na nonra wanua.
E tukuna tiko na kalau ke kama nga e adongo ve hirana nongu tamata kar kila ino nona tamata na kalau turanken marama ni ravaka tokai e na yadana. Go en duana ka e ID te kira kina no nona tamata na kalau. Kanda kilau kenda ni yada e salavata tiko na kena i vala ni mula. Satu kor kena koya ke pakayado mandanga verana nongu tamata ko ravaka tokai tingo e na yadangu mera adjasta kana non rambula mebe indonu i wata kei na yada enda baka tokai tuki na ubia bos tuki na matani kuwa ena iulu tangoka baka buli tiko na non rambula na ngone tangani go sengani tala noa enda ledava enda kila baka binaka e vunga na ka e baka bolita na non rambula na ngone tangani go ka ubia vei tala noa ena iulu tango ni kuwa o dei na yadamu na ngauna e ado kina na vi mongi e na mbongi tau doko vi rauna lea ruangoka o rau rua e senga ni vola isombu tuna kina marama. Na vi mongi ngo se a dhaka ngalu se a lako tu e sona vivusaki e na maliu ni vi mongi e na mbongi tau doko ngo. Ia au kasamitaka ni sona vosa e a dhabuti. E senga ni vakatara na kalau mera vola isombu. Na vi malani vosa kebaka e rawa vi monge tiko e na dele ni vi posaki kaua e na rauni kasa mitangani o yana matakali vi posaki mbeleti salva tiko kena vi monge ia dua na kasa matata ni deuli kena ital no rau na rua rau vi monge tiko na mbongoka e rawa taronga rua na tarongo to each other ya taro che kope buara vi monge tiko ni sa oti na nona vaga ya dhora na lomana na yangilosi kanda kilani yangilosi ngo Yesu Kristo a taronga cheko pe na yada patengo na taro bota telengango e a taronga na kalau Yesu Kristo e mboroitiko me e angilosi ana talonongo ve cheko pe taronga de na edam au bia vi talano kina e na matangani kuwa e na vanu inu turang kina marama ninda na raida I lobi kenda analyze takna nondambula individually bula vayango bula vayalo bula ni vita uraki na matubu vale bula ni vita uraki na nonda bunu ni dakdaka ena nonda neighborhood ena nonda I tiko ni veiwekani menda di kebo tu na nonda mbula nungu vanu inui ni na yado nonda vitala notaka na taro eteroingoka ni nebuki kenda endundua kenda nda varo rongo tiko mai ena matangani kuambaleta viau au sabia vingoma mendei ni naki ni nonda varo rongo tiko me dhaka na vose ni kalau ena nona viva kaya ngataki na alo tambu ni kalau kino nonda mula me dhokonaki na mbula zaru kaidha me vagaраutaki ina ivala vinaga kedenga. Enda sabi italo no tiko wa mimbi ena series enda vitalo no tiko ena veioti na programa ni oti na bangsa ngelebu na ngauna nirarawa itu ya matanda na ngauna nrenre koya endondono menda vakarautaki kenda sarakina vagavinaka kai na kita litunga ni tukutuku enda na vitalo no kina ena sigelebu ni kuwa me dhokona kina no ndambula turang kina mrama mbaleta na ngauna nrenre e tiko ngoya matanda ena senga ni rawa na lago turuma e rawa kebaka e vakarautaki vakavinaka na nondambula kanda kila ni kuwa ena nonda chat enda tiu kina enda redo tiko e ana bunu enda tiko kina kenda ka anda nana makitu ina idhava ni ngauna na non lesu mena turang o Yesu Kristo e vinda rua tu o mbita mate lelebungo na ngauna between now and the second coming e vinda rua tu na nona songo tana kalau na katumbu ni loloma nimber na songo ni katumbu ni loloma enda kila ni nandua na ngauna ni rarawa lailai the little time of trouble koe ena kick off ena Sunday law kanda na nama kitiko kinango endo dono menda vei dokonaki ni oti na songo ni katum ni loloma sana ngayado kina na ngauna ni rarawa lebu ngo na ngauna tu ni tribulation both are regarded as the time of tribulation na great time of trouble sa ikuana kiana na lago durumi na sobaraki ni mate dai vitu na ibolo tambu ena sona banua e bakatokati ko na great time of trouble me Jacob's time of trouble na nanongauna ni rarawa o Chekope. Merawa ninda bakarautaki. In preparation, we need to be ID'd.
and identify taki. Yana buna turang kena marama sabi tal no kena vagalebungo. Yana buna and sando wilika kina na itala noa kena itukutuku ni nona talamai na kalou na yangilo singo ni vakatakila wasebitu ka kere tiko na yangilo si vike tiko virotou na yangilo si vai soli virotou na kau a merotou vakadadani pura ena nonotou mbiuta na mateni dangi merotou wawa manda vakalailai tale me dhova nira sadava drengati tuna na English go oira na nona tamatan dau vengaravi the servants na nona kalombula kaya yana keni bos taik go tukun na English go wawa till I have I have identified God's children, God's servants ka oyana bunua uviana kata menda vital no kina yana singa levu ni kuwa me wili kana lele chermaya wasi tolu tikina erua sanga vulu kaono sa kili kaya na tamata me nuitaka kame waraka vakayalo malua talenga na vei vakambulai i Jehova sarangodaya wili katale wabalangi it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Auto kena tala no ne chekop mele tungora bunu ai tiku kena ndabi busa kena matang ni kuwa. Yanda kila na itala noa na ngauna gai tiku kina i ketei tinandra unan rua ora unang ngone ngo ko enda ngai mikilani gasio iso kan ngone chekope sa lebu na ya babala sa ya tiko eloma ni ketena karau sa mai wakila kata ke rona viwatini ena bunika ena mai bakapatu kana taki e burubura ni rau sa basi ka mai rona ruango satu kuno titiko na ya kalobe e prama me tukono be serra ruana mateni tu tunggori kite yotimu tukono be serra ruana mateni tu rau sa tiko keten rau kasamadala tiko mani tukutuke bakante otaki turangken marama terbuken ngone lewan nio koe e muri mai virau ka wakati mengone ena yado veingase mena vakaroko bua ena yado me lewa nangase o koe ngone yana na bosine yala na kalo endondonu virau na viotini dondonu virau na vitinani chekopi kei Rebecca me bakana bosene chermaya sa kili kaya na tamata menuitaka kame waraka bakayalo malua talenga na viva kumbulai ni kalowe. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. O kenda enda kila mena italanoa ni rawa sianga ni waraka patiently, humbly rona viwa tini ngoka sin rona viwa tini rona viwa tinani Rebecca ke chekope oro sianga ni waraka na nona ngauna na kalau kenda kila tiko na italanongo na kangayado na rebu ni sianga ni wawango gai threat takakina na mbula na itadina o iso baleta ni rau na vitinani they did not quietly wait humbly for the salvation of the Lord. Lewi weekend turangkin marama ken sakilatu na bosinelel ken sakilatu na ka esa kaya na kalau ni na dakaba e tuna nando ituba and the vina kata me baga batu kana taki no na kau na kalau kata gaindo taronga na kalau damasula ka buana kalau ye lebu na ngau na baleta nando baku sukusa kay na unge ni lomanda nando vina kata ngame de satisfy taka na desires ni lomanda na nando ngau na ken nando ngau isala ken dando landeba kina na ilati we do not wait for the salvation of the Lord nakangayado in the klana italanoa biubo no kina nangon nango o chekopi biubo no kwaya lakuli ambaki ruasanga bulutu ena vale nei nona momo o tino na rawata no yau satiko e tini ka ndua na isoli mai berto tolu na vana marama sa tuoir na vanda do vingarabi sa tuoir na tamatan do vingarabi no nona manu chekop sa sinda rawa sa sikobo na kalo no kutangane sanga una musale su ino mundo varau te kiko varau takana no matubale varau takana no muyau iko musalesu sa oti sa expire na no mungau na nitiko ike sa varau no ngone da kilana keni talno sa tinga toluoti na no nambiu mai sangai
tukuni vei nona momo rau tukuna wao rau na tavalei Chekope ngani Rebeka ni ratu sambimbio Chekope na vei muringo ena ratu sasanga tiko mo lepa ni metombo ratu Chekope tora vitu na singar mai sota ena uli ni bonua o Kiliati ikeka mai daka kina na vei talanoa kau asara na vei talanoa ena non vei talanoa rau na vei bungoni ngoka ani tukuno lepa ni na davana buno kau tira mai kina na luvengo erna ngoni ngo era nongu Osa kau talanga o Chekope, rusa nga bulu nemba ke udaga tu vei ko iko sau mia utu vada. Iko hol taka tu na kengo isau. Nio tene vitalo nongo tu ke maramo kenda enda kila ena nona bola na vanda ni kelo Ellen White ni ngauna era tu lako tiko mai kina na loma ni dua veir na singa vitungo lepa ni wata kertono ni lau ena tu sanga meroto catch up vei Chekope. Tukuni ni dua veir na mbongia ya tanra kino lepa ni katandra ni vosa bua na kalau. Tukuna na kalau, tukuna satu kani bolo tambo ni tukuna na kalau lepan raida. Na ngauna o salayado ki na motombo ki Chekope ngarauna baka pinaka na iwala-wali ni nomu vosa be Chekope. Turang kira merama, dorong lewa enda barau la dorong ngona ngauna wando mombula. Ngona nonda inui ngo. Nongo ulitanga tu ni kuwa o dina edamo enda na libi talo no ki nango. Tukuna na kalau be lepani garauna baka pinaka na iwala ni nomu vosa ve Chekope ni osana ya bua ka ko ni vosa baka pinaka bua ka ko telenga ni vosa baka da bua na ka o kila ni dondonu mo tukuna bua tukuna au na varo rongo tiko mongara una tiko na iwala ni nomu vosa ve Chekope turang kira meramo ya indora ka na kilkili menda na numatiko as we prepare to go through the time of trouble. Na kalau senga vakandua ni ngwile da wa indona lebena. Na numa tiko ya. Ya nanda vital ni kuwa da kabikenda me diklati ko ni conditional tiko na vei ka kede esa yala takana kalau ni na kab. Arato mai vei tombo eno lini bunua o Kiliati oroto na vei bungoni, vei tumbu takingo erna vei tumbuni. Sadaka na vitala noa, sauti na bibusaki sadaka ndo na kanavata ni vitala tala ni lubuno Kiliati. Gitu kan itala no ni rusa banganduria ndo na imbuli ndo na imbini matu. Oro na bibungoni ngo. Rusa vose leala ni na senga ni sivita mai na imbini batu ngoka o lepani ka o Chekope telanga ena senga ni lako ya ni vakadha ka sivita na imbuli batu ngo melako vilepani. Sau ko ya ni vielelati. O tiendo na loma lenga pakai tamera na Chekope. Taluba mai puni tambana endua na idola levu. Ninda paka bewe kanita katurangken merama kina ngauna ni rarawa etiko i matanda pakata ki Chekope sandua na time of trouble has been taken care of. Enam bulan na Chekope. Sabo tali tiko indo na rarawa levu indo na ndrendre pakai tamera etiko ngo ematai Chekope mena sotava the great time of trouble. Matakoya, sawo tira kana vital tala, tu sawo model lepani wata kirutono in lawa merutu sa lesu tale i Syria, sa rutu lawa mo Chekope. Kona kanga itu kono nei bolotam. Wakategi bu wasi tulu sanga bul kerua tikina indua, kaina tikina rua. Asal lako tu enono nasal ko Chekope asa sota kaya na yangi lo sini kalau. Ia nisa kuneir ko Chekope sakaya ongo na matai valu ni kalau asa vakatoka na yada ni asana ko ya ko me eneimi. Etu kune kenital noa. Ruanai kum yangilo siya tombali tumai. Two groups of angels. Labenda reida. Na nona tukuna na kalau be Chekope mai vale nei nona momo Chekope lako sanga unongo musalesu. Au na tiko bate keiko au na maroroiko. Na veital tala mana ulubuno Kiliati sabakan dei takai lomana o Chekope nandine ni boselele klo. Go tukuna kalau Chekope ke ona numa ni ose loma rua takatiko na nongo protection ke na nongo veitango maki veiko. Gai reido Chekope na matagaya turang kena maramai ruani kum yengilos. Me vakan dei takai Chekope na nongo providence na nongo protection et tiko bate keiko. Ia Oya telenga turang kira merama endo na kaya na binaka menda vana nanu kina ninda baka rautiko
kina ngaunan rendre tu matanda and the kilau kenda and the santo vitalo no kina and no na vola na vanda ni kalo and no ni vola testimonies volume 7 rau ni pepa etini ka vitu e tu kuna kina na inspiration ni tu bang rau na kalo. God would send every angel in heaven me maroroiko me mebukeiko me tango magiko. Yana no na vaka rautu na kalau me be maroroi me vakana no na vakandei taka ka vakandina taka e matana boto vi chokope ruana ikumuku menglosi 2 miliun 2 memori watu kina no na ve vakandei taka na kalau weekend na buguni ngauna etu matanda yana no mati krongoda e conditional tiko na ve maroroi ke no na mosine ala na kalau gona kanga itukuni asa tala na mata ko Jacob me liuiani ki vei iso na tuakana kina vanua ko sia kina vanua ko itomi asa vakarotira kakaya ndo vosa vakaungo wana nongu turanga ko iso sa kaya vakaungo na nomu tamata ko Jacob au tiko bulangi vei lepani kau sandendekina kaya dhoba na ngauna ongo asa tuvia una pulmakau kei na asa na sipi kei na tamata kei na vanda ia kau sangai tala meu tukuna buana nongu turanga ka meu kuni laloma vei iko asa lesu mai ki vei Jacob na italaki arakaya kei tau sa lako buana tua kamu ko iso asa lako talenga mai ko koya me tabak hiko kei ira vatakaya na tamata ele vanan rau asa rere vakalevo ko Jacob asa kinroa sa wotin do ngau ni rarawa go sa senga ni rawa be Jacob melesu bale sa tun be lelati ka kuan yo lesu tale mai ke vada sa woti na lenga ya so Jacob cannot return, there is trouble behind him kadua na lenga lebu tala sa tu matana go na ka sa vakaloma lenga ta ki Jacob be lebu na kanga ia do wili kan ital no turang kir marama sangai talo Jacob e vakilati ko Jacob lo manan dinanga ni sa vakareita kana kalau nei vakande ni no na vi maroi e vakilati ko lo mana Jacob ni tiko na ka endondo no meu da kawa sangai talo ko e me liu endo ni tukutuku be iso baleta lo mani rua sanga bulemba ingo turang kir marama iso sa kilati ko ni tutu baka ulumatua sa tiko be tadina sa no na tiko kana tiko na ngauna ena mai claim taka kina o tadina nangele na property na itaman rau mebaka ni nona according to the birthright na itukutuku ni nona lako mai o Jacob sana vakai thread we iso bale tungo sana lako mai mai taura lai vitale via una katou do ko usara watango ena tutu baka ulmatua en nona nga by right bale tungo ka sa lo malenga telenga kino Jacob de koena yalongo ena tabaki koya mai ni ade ani beito kana iso sana kita kino ko me liuna itu tu me tukun raida iso tu kangu ni no wili kana itu tu turang kramram the words were well chosen tukuno ko ndole tukuna vango wana nongu turanga ningo na itu tu e bagan dewa takatiku ani nanona tamata Jacob en dingi taka vaka vinaka na vosa ena vinaka turang kir marama mendan do u vanananu kina raida no dambula ni vei singa na vosa enda davuta e portray taka na yalo e tiko elamanda kabunga na ngauna ni dhala na kenan na nondan dingi taki na vosa e dhala na irorongo ni ndomonda ni enda davuta na vosa na kena revu e rawa ni negative vaka levsara and Jacob chose his words well. Merawan ni solia na vakadengu veikoya ka vakarautaka na elo iso enono na yaveani. Na lebu ni rere ni Jacob iturang kirango kana this is what is called Jacob's time of trouble. Nano na ngauna ni rarawa Jacob. Na ngauna ni rarawa lebu ko e vakatakar karatagitiko kya na ngauna ni rarawa itiko imatanda. Gona kanga itu kuna na ital noa ni sa kerkere enono na zike na ngone tangani ngo buana yang ilosi ko erobi monge na buangya na kaya nda kila ni ado turang kira marama sangai waseru na lebu ni nona rere na ngone tangani ngo Jacob waseru ko ya nona ikumukumu
Dona i wase-wase, o irna nona manu kede bata ke dona vi mamani kumukumu, do tele wase-wase o tu kede nona vi tinani, sona manu bata ke sona ilawa. E nona na tukuna o cheko pilo mana kewa ka e maniado me lako mai o tua kangu ka ia na vi vakrusai e nona rarawa, kewa ka kina membau rusa en dona kumukumu at least au rauni vambulai en dona ilawa. Ya do baka kina turang kina merama kila na tuku niu kalawata tiko e sona tikini tala no ame o kau tiki andeani i na vunua i tiko kina na uto ni nonda vibusa ini kua me baka na nonda vital no. Nonda ulutanga. Me baka usaka endina ni sasotaviro tiendo ni kumukumu yang ilo se chekope ilo mana e loma lenga tiko ko yang belete kila se voti kona ka endondonu meu da kaba. E tiko na ka endondonu meu da kaba turang kina marama kebaka ende via vakandeita ka elo manda na nona vi marroi ke na nona vi varuta ke na kaloi na nona mula. Ena senga ni rawa ni ndambula tiko nga vaka ve Italia enda ngai vakararabi tu endo ni nui lambo nui lasu ya ni lotu mbeka na gu reputation na no gu itutu na no gu iau na kengo rongo ena nondana no maningo na ka ena vakandeita ka na nona vi maroroi na kalau ko sa yala takitu. Moni tangane go sa rei dai matana turang kira marama sa rei dai matana na ikum kum yang losi. Na lomana se loma lenga tunga. Belete vakilati ko etiko en duana ka en dondonu meu dakawa. Nambongi ai enda kilau ki anda na au kau tiki anda nambongi ni non rubi monge. Na vi monge go ka sa lako na batang ngende sa vakilau chekope ngo esenga di tamata ki rubi monge tiko. Sa sulio chekope almost superhuman strength. Ka kilau chekope ke tamata ki rubi monge tiko eu sandondo me usa overcome tagi ko ayoti. Saya dari batang ngende ngo sa kilau chekope ngo esenga ni tamata. Monge go e zakatu e bongi muto senga nindua e kila o de rubi monge kaitiko. Gona nona masu ni zike buni lo mana ke nona kerea buana English ngo ni sa kila o cheko peningo e senga ni tamata. Ngo e ndua na italai mai lo malangi. Anga tu kana cheko pe go masuti kemuni moni wambula ya umanda mai na linga iso na tua kangu niusa rere bagi koya desa lako mai kokoya kamo kutiau ke iravata na ngone ke na watindra. Ni reida, me baka usa tuku na turang kira marama dina ni sasu tabo tina yang ilo sir chekope. E kila tiko ko e tiko na kain tondo mudo kapa. Na nona bi marro ina turang weekend den reza ko na ibola tambu tu doko. Me rawa ni mana kapa tu kanataki na nona bi marroi ke nona Providence na nona bi varuta ke na kalau na nona bula tu rangkir marama be Italia na background da ni bula enda tiko kina ena ngaungo ke baka embala nona bula ka siang ni tala ni takuso weekend ko somate na ngauna ni rarawa enda bola itu kina ko ni sindo weekend elebea. Even every day, non dambule ni vei singa kede, ke ka enda vina kata me vakan dei taka na kalau non Providence, e tiko na part mo play taka, e tiko na part enda dono meu play tako yau. Me rau buana kalau me zakaba non ni tembete senga na vondo loto, ena non da sala bata tiko kina kalau na numa bawa vina tiko ya. Ngoe tu nei wala tambu kede, me sule vi kemu ni ruana kian example. Na ngauna rambiu mai kina na Israeli mai eat pita, liu te kira me Mosese. Automika ko sa naitalo no ni rasa may tangi wirangoka ni rasa tomboki ena mata ni wasan damdamu tu e matandra da kundra mati val ni ferro. Asa kai be irna tamata ko Mosese monika ko ni rere ni tuba kandua ka raida na be bakambulai i chova ena da kaba be kemu ni endai nindo sa raidi na ka itpita endai i endo na senga ni raidi tale ka tawa mundu. Me rau buana kalau me vakapatu kanataka na kaungo saya la takau koya e tiko na part e tukuna na kalau Moses e tukuna bertamata this is what they must do if they want me to act according to my promise. Go na kai tukuna na kalau asa vosa be Moses ko choba kakaya mo vosa be irna Israeli meralesu. Turang kira merama so weekend enda na murietu e so na saladala. Ena siang ni raw ni vei marro na kalau ena siang ni provide na kalau ena non ngau ni sala ni ngole dala
Ninda vei tala noe no no vosa na kalau na warrongo tiko ni kua kena vei ngau na mai muri. Yalo vinaka ni sa convicta ki ko na yalo tambu ni kalau mo lesu balete ni sa vala e mate ni kalau na yalo lako lesu. Na vosa ngo sa parita vikenda ni mua era lako tiko na Israeli e vala buana kalau e na sengen ra buana kalau me baraitaka no na salvation wer na Israeli tiko na kalau Mosese me raubi au mo wakao mboko taka vakandua na kenra meda na tamata ngori tiko na vera merlesu. Mera tiko ena bunua ubina kata mera tiko kina. Mera lesu kalaki tiko ena matei piei rodi ena malio kei mikitoli kena waitui merondoni pealisifoni ni tikondoni ena wasa wasa. That is all I want you to do. Turang kira meramai, be at the right place, at the right time, doing the right thing. Daura tuko na ibunga. Me rau buana kalau turang kira merama me baka batu kana taka nangangandre ni lo mamu kayala taka to ko ni na zakava no muitabi mendaru zakava na ka e vina kata na kalau mendaru zakava tuko na kalau be Mosese tuko na be na Israeli me kuan ni ralenga taka ndo na kana kaitspita era lenga taka tingori tuko na be to take a good long last look at them. Condition go, tu na merlesu, mertiko e piei rodi, mali wa kei mikitoli kena waitui, mertiko ndoni pealisfoni, kemba tiko ikia. Leave the rest to me. Nangauna nei tui o Tio Safati. Condition watanga. Tuko na nakalowe Tio Safati ngoka, me tuko na na Israeli, ni kua ni wala ngo, do tuba, do tu, karaida na nona pakambula ikemu ni ko chova ko ikemu ni na chuta kei na Jerusalemi ni kaku ni rere setanga ya do lokayani mebe wala ke ira ena mataka ia ena nomu ni ito ko chiova do tuba do tu do lako ena i lako ni wala koni do rere gono condition ni rongo turang kira meramai gona condition e tuna na kalau men da kabo kenda merau bua me da kabo dona ka tuno ko e Safati dei tuku tuno ver tomata do lako do le tuba ka kono tuba ka Italia sengan ni saku ni yaku surat tu na nongui vala ni daka na kalau bleta ele weekend na no manimbula ni yaku sura e salvat kena bula bakalo e senga God is a God of order tuno kalau do lako do le tuba tuba, do tubandua, lako ene lako ni vala. The spirit must be right. The motive must be right. Kani kauri, kuana rere. That's all you have to do. Oyau, au na vala na bukundo. Gona ka e tukuna na kalau vei irana na tamata merau ni watu kana takakalo na bosinelala. Wana ngone tangani ngoko chekope, satu kono tiko koya buana kalau yala vinaka turanga au masudi ke muni vakambula yau manda mena linga iso na tua kangu ni usa rere baki koya desa lako mai ko koya kamu kuti yau ke irabata kaya na ngone ke na tinandra beba ka usa kaya oti dina ni sabang rita kana kalau ni bakan dini bi maroi sa sotabo te choko pena kumukum yang ilosi merme maroi koya ilo mana ese bakan dei takatiko koya kakilati ko ni tiko naka endondonu medakawa kurina itala noa. Asa taura mai na ka eso sati kubua mekani loloma be iso na tua kana. Ruanan rau na me lewa, rua sangabulu na me tangane, ruanan rau na sipi lewa, rua sangabulu na sipi tangane, e tolu sangabulu na kamelia lewa kena lubendra, asa va sangabulu na pulu makawe lewa, katini na pulu makau tangane, rua sangabulu na asa lewa, katini na lubeni asa. Asa vakarota buasa liu kakaya rongoda, the words again well chosen. Nisa sota ke iko ko iso na tua kangu katarongi iko aneidei ko iko kako sa lago kibei kaneidei na kaongo sa liu tagiko mongai kaya aneitia kope na nomuni tamata ongo na ilaloma sa kauwana nongu turang ko iso. Tawa yan darongoda ngo. Tawa yan da reida. Tawa yan da bulida.
Nangauna o kila ni sa yado kina endona lengo ababuna make restitution. Restore. Arungodae? To make restitution is to restore something stolen or taken away to its proper owner. Bungaranguna and the Dudakadao can the Verasona Vakanda. And then we decide to go to the Lord. And the Sabialon Dinalo. Ya a guilty to Nolomanda to Rankramarama, a sangni round in the continuan, a lesson go and the Bulida to Ramarama the Rungan Lewa. In the Vinakata, Mendono non de la Matanicalo, with a Katakachope, make sure you make restitution. So Malesu, the cava na kind of don Mozakapa, Buana Tamato, Zakazala Bua. Sarmoda. Ikeo chekope sa guilty tiko na lomanan din ni sa tiko na bibagan dita kini na bimaro na kalo na yalo tambo ni kalo etun tibe chekope tiko na part mo play taka ke bibagan dita ka yalo mamu na ngubi maroi zakava na ka e kili be ko mo zakava talau chekope no kanila loma me raw ni baka yalo binaka taki tuakana me raw ni so malesu be tuakana na kake de emosi e aeado abuni non robi tala Let's get saying turang kin marama na kalau and sang ni bimaroi. Sarngodae, we have to make restitution. Nio sa kaseta bagada indona tamata. Nio sa bosa bagada taka indona tamata. Merawan indonu e mateni kalau na nomu batu tusa ke na nomu kerbe busoti make restitution. La kova na tamata. La kova na tamatea ka waka binakataka na nomun rubi tauraki ke na nomun rubi maliwai. Gona condition biuto tu na kalau. Ena siang ni rawa ninda bondo lotonga kada no na kalau etu no koya ni ke ka watu sa yalon dino ko koya me yalon donu. En donu beiko ni merbo na kalau me zakaba na nona be soti ke na nona bidingomi donu be yau me waka binakataka na ka en donu me waka binakataka. Vida na ngau sa utingoka, eh? Kami bibikan dan lo tini kabitu. We are well known for this. Vida na ngau sa utingo zakabutun lo tini kabitu e vida na vei talanoa and vei platforms e so edaka na Zoom and kila some of my very good personal friends. Lebu na kiana vei talanoa taki, lebu na vei wadadani, lebu na vei wasa wadada taki, era vei talanoa taka wakadha. No gumula wakakina. Irongoda, and second round of episode in a kalau you have to make restitution. And a second round one kalau maybe episode kepka and the kilatiko ninda wasa wakadha taka and donatamata lakulay sort taka pabinaka no relationship. Mera one kalau me maroiko. Ulida nele soni chekope me rawi kenda men da vakande takela manda ni na vi maroroi na kalau tu ranki na marama da rubunga lewa e na ngona ndrendre tiku matanda da kava na ka endondo no mo da kava men dei kina no na maroroi ko na kalau na ngona ndrendre tiku matanda resto ta kana ka okila ni wa toru me bakando taun donu kibwa endondo din menona to the rightful owner restore it make restoration kana mo sa bakangantaki restitution. Gona kay tukuna na yalni prophesy na bolbol ni Ellen White. Jacob sent from his vast flocks generous presents to Esau with a friendly message. He did all in his power to atone for the wrong to his brother and to avert the threatened danger. Sarang odaya, me rawa be chekope, me bakandei taka, elmana ni rawa ni na levea na ngaunan drendre musting matanda and andondonwa he made every effort me restotaka non relationship he did all in his power to atone for the wrong to his brother and to avert the threatened danger and then in humiliation and repentance he pleaded for divine protection. Na monge ni nona krea buana yang ilusia kayang ilusia yang tekilani ngondi turango Yesus Kristo. Merau bua mendei na nona kerkere sandondon bua medakava na ka ekili medakava gai vike ena yalo mulumumu in humiliation and repentance he pleaded for divine protection after he has made the necessary restitution.
Gona kamenda no muturang kir maramai, au bina kata me ubi tal no tango bat ki kenda balet me kunindo bi kenda e vaka vaka rau kina ngau nan rendre eti kuma tanda sengo ngani ngon rau ngo ko itu na tribulation no non dambula serangani besinga menda vaka tobo takango turang kir maramai rawana kalau me provide and bukunda me rawana kalau me tango magi kenda kavaka ukuati kenda yalo binaka ni tomboka na nonda conscience ne yalo tambu ni vaka ungeti kenda ena kaindo don minda takaba please respond takaba na kaindo donu me takaba mongengo sali ya na kinda ni mataka na vei mongengo sali ya na kinda ni mataka ngai tu kan ital noa asa kai ko koya mulai biu manda me ulako ni sa kinda na mataka asa kai ko chekopi au na senga ni laivi ko ke baka ko sa senga ni bosa vaka lunga tataki o manda me baka usa tukuna sa sulia chekopi turang kira merama almost superhuman strength sa kilau ko ke tamata kira monge tinggo au santu don musawini santu don musaroi ko Sandei lo mana ningo endo na italai mai lo malangi. Sanga itu kuna tiko na italai mai lo malango. Kere beauty o meu lako sa kinda mai na mataka. Na zike nele mai cheko bisa kantuna una sanga lebi ko malako baka bo ni ko sa vosa baka lunga tagi o manda. Kono vosa ngai itu kuna na kalau. Asa kai bua ko ya. O dine damu. Asa kaya o chekope. Au baka sama takati go era ni wili kan kona sami wasin don ruwasang wul kabit tigane batu kono tebi sa wili kan na kalau na kenre wili na kalo sa baka dani rotalenga na kakeve e senga ni lerawa na kalau e kilatu na kalau na milioni baka milioni na kalo na ya zanra kede kila au tarong na tarango na dava e tarong i chakopi kina baletri singkila na dai chakopi e kila i chakopi toko e kila baka binang toko ya Nio cekopia na ya dana na nona kawa na imbali ni ada cekop seplanta tamatan do lawaki tamatan do be zavilaki tamata na kovea tani na ka sengani nona mengai taro ti na kalau o dinedam na taro go turang kir merama ko non dulu tangan di kuah non do bi usai go na bina kamo be very personal na kalau tarongi ko tikuni kuwa niyo sabi ang bula adinedam ena siyang beka ninda vakila na rava na inaki na tarongi cheko petiko na kalau meu kau tikenda merabi kan menda understand taka why is he asking Jacob to mention his name baletango Indonesia ni talano asala ko bitamana kakaya kiamunina tamangu asa kaya ko tamana raida ko yau ko de ko na lubengu go enangau na satiko kinai be ka wo iso mele babana manu me bakana ita tau ni tamana mai basanggara sulia bi tamana me kana me bos bakalunga te ko ena bos ni bakalunga ta kini ulmu tu enta kilana italano ena malio ni nona la ko ko iso wawati ko tamana da klana italo ni rovela wakitaki o rona vitina ni ro planta ka indona ka merao ni bakan deita kina na kiana toki vei cheko ape na bosa ni viva kalunga tataki. Sali kau mena manu o kenda na kilana vital no turang ken marama ya. Satu kuno tina ningo ni vei luvengu. Au rongoza na vei talano nei no mutaba te ke iso me lei kau to mendo na manu me bakasanggara me kano no mun rauta me bosa bakalunga tai koe. Rongoza bakaroronga no bosa. Rongoza baka binakasar na kau tukuna. Lei kau to mendo na manu ndor me bakasanggaro kendaru merau buana tamamu nio tina nona kania na kakana me bosa bakalunga taki ko me nomu kina ta bosa ni bakalunga tai ko ndo me nomu brada bakarongo no bosa ni kila na ngoni tangane ko ngai tukuno ko ya ina nada pa na ya do ke bakai kila to kangu kene karu to kangu ko ya ngo buti-butia we senga ni buti-butia na ngongo bakada baka sarongo da mandangan anda mo ikira o senga ni toto ba ando mo ikira ke le filta kana ngongo satu kuno tinana na kamera da kaba zaka na kake da mero da kaba sa la ko tingo che kope bitamana kene vele tika kana ni sa taro ya ni o che kope ta kaya mo che kope o ye ungo lubengu ko de ko iko na lubengu asa kaya bitamana ko che kope ko iau ko iso no mulu matua. Satu rau na bunai taru tika no cicu karisto buana ngona ngona bimbang mong ni bongi.
O di na damu. Because you operated under a false ID. Iko may kirea utingo mo wasa pakalunga taki ko niyo tino no mwalawaki tako sila doon yada dalawi tamam. Iko pakai ngataka en duana ID lasu-lasu meron yo winter kina en duana kai siang ninomu. Gono puno turang kina maramai taruh tiu kina na kelobi cekope. O di na damu. Au na siang ni lebi ko meada mo ni sabo ko sa pakalunga taki au tuku na utisu bi cekope. O di na damu. Asa kai bitamana ko cekope, ko iau ko iso no mul matua. Gona vi mongi ni mbongo sa kai bitu kono tiko chisu be cekope. Iko lako tiko mingo viau, you want me to bless you after you used a false ID to deceive your father? Turang kena meram le weekend de lako tiko mai kami baru orang platform go hoping to be blessed by God using a false ID. It does not work that way. Iko sianga ni rawa, ni na rawata and dona viva kalungat taki operating under a false identification. Lotu ni kabitu, lebo ngauna and bula and a singa and on the bununi daka and on the muli vile maliwai and the lotu ni kabitu and then a numati ni kalo and a wando near on the performance using a false ID. Tuna na kalo bicha kope. Iko lako tingo maingo ng bongo, iko dikebyo tingo mo mi was pakalungat tigi ko. O di na damu. Iko binakat may was pakalungat tigi ko niyo tino mo pakangata kung doon na yada dala au tarong tiu kinang gobe ko. O di na damu dina. Baliti ko at kuna tiko niyo ko iso abu niyo mo yado tumay yan ang lenga ko. Uno ni soro tukuna ena wasi tini kadiwa tiki na tini kanduan do kaku ani mbutako. Iyon do kaku ni zaka pakai lasu, seposa lasu endua wa endua. Arong odae? Taro tamo ni ngoni. O dia wiko. Ko yeu ko iso na nomulu matua. Sadakava na kako ni ya kaibiau, moni nduri manda, moni tiko kakania na nongu manu sa tombo, kamo ni wasa pakalanga watakiau na yalomuni. Yan ang dela ni yada lasu-lasu, false pretense, false ID, fake account, zaka tiukin na nangonin ko. Kaya na nabuli rawa sa siyang turang kinamarama, and na nabuli rawa, and anon da vina kata tiko, menda rawata, na viva kalong at atake ni kalo, menda willi, menda luve ni kalo, operating under a false identification. Gona kaya vina kata tiko na kalo at Jesu Kristo, metukuna be check-up, and anon na tarin ko, o di na edam. O vina kata tiko, me wasa pa kalong at tiko, o di na edam. Belete vina kata tiko na kalo me own up na ngoningo. Tukon tiko na kalo be chekope. You agreed for the birthright blessing. You pretended to be your brother. And you're asking me to bless you. Nanonda kodova. Nanonda vina kata na kaiseng ni nonda. And they pretend to kina mendan dua tela tamata. Saru ilebo nonda domoni burura. Turang kena marama turang iko tiko na kalo niko. Dianedam. Nadaman na no point. What are you hoping to obtain to win? And nung bulat takat ko yung doon ng bula, siyangan nito doon ng bulat, and you are coming to me wanting me to bless you. O dinedam mo. Tukon ito ko check-up, o iso na numulo matua. Tudaga mo ni kaniya, naman-mano autombo kamay. Tukon ito ko chisu. Ina na conscience na ngoning go ngona ka udaka takaraw ni lewe tiku ni bebu saki ena non ro baka nanu ke bakasi ni bolai baka bosa oi ku tuku na nyo tombo ka man ya ku tuku na bitama men bongi ya na no lasu taka na no ID ongai tuku ni nyo le tombo ka man ya kemro sini tombo ka mai kitinamu kemro alawaki wat ke kitinamu monro obtain taka na ngauni sala senga ni dondo na birthright, and now you're here wanting me to bless you. O manu ni tiko turang kina marama ni dan dui lawat tiko na nondumbula. Lebu na ngauna enda lako mai buana kalau. Nagai bia me kerea tiko buana kalau me vakalo ngata taka en duana ka enda kilabi naga tu ni ngauni sale obtain matagi mai kina esiang ni dono buana kalau. Di kuan doana lenga lebu vei koro era tungo sa lebu na vei mbuto ko di kakana.
Lembuto kodi mai na mangiti na ken le dhabu mai na duana no i teitei duana tamata senga ni kirei adu mai vale ngai mai kirei tiko na nona vei masu laki na kalau ni nda masu me na kirei nona vei vakalou ngatangi na kalau mi vakalou ngatangi duana kakane dei tu ilamanda ni dhala na ken adu mai ndol nona den tebeli. Lebu na katuran ke marama no ndambula vaka zaka no ndambula vaka viwe kani no ndambula vaka matu vale yalo binaka me dikeba na yalo onda na yalo tambu na matangani kuai. Berarti siang ni rawan ni vei marro na kalau, ena siang ni rawan ni vei bakalau ngatatake na kalau, keba ka enda kila ni sonaka enda kau tiko maingo bat kiki enda i mati ni kalau sianga ni donu na sale kau mai kina. Atu na tiko na kalau wana wana tengani go, nomu kodo, your greed for that birthright blessing, you pretended to be your brother. Ena bong ya? Asa kai wana lubiana ko aisake, e wakai wei ni ko aku nea wakatotolo na luvengu asa kaya ni sa kauta wakatotolo mai kiwi au ko chowa na nomu kalau. Tungani na kalau, you want me to bless you after you use a false account to deceive and rob your brother of his rightful blessing. Raisa na nona lasu na ngona tangan ngo. Ngona puna turang kira marama taro tiu kina na kalau biche ko benbongya. Odi na edam. Beleto koya e ala su tagi temana ni adana o iso. E vina kata tiko na kalau me own up na ngwanengo me admit taka ni nona lenga o koya ngako to mebi koya. Lasu ada kaba bi temana. Tonti o dine dam beleto iko atuko ni adam o iso. O dine dam. Doka ko telnga ni bumbulu ibri lasu uno ni soro wase tinika dia tikina tinika rua. Doka ko telnga ni bumbulu ibri lasu ena edangu ie mo kakua ni vakas wosa vakadada taka na yada ni nomu kalau ko iau ko chiova. Edeli muna ngauna kilanda do rongo dongo valeu. Rawa endo na ka takai tukuna oh saru ibina kana kalau. Yo kenda nda kilatu ni ngauni sale rawa mai kene God had nothing to do with it. Toto kana lebu na ka. Dia saru ibina kana lo tu saru ibina kana kalau. Na taro ni turango na tamani ngone tarongi pretended iso cekope e vada na lubengo totolo no murawat me man ni ko totolo no pasasa lasu na ngone ngo katun bi tamana iya na nomu kalau e solia vakara rawia ni kuwa na man go sianga kakua ninda lasu takana kalau tu ni tingo no ni soron do kakua tel ngani bumbu lui vakai lasu ena ya dangu tu no tiko cekope bi tamana ni sa kau ta baka tolo mai kiwi au ko chowa na nomu kalau na manu baleti ni kilau ko ya na occasion e baka rauni kuwa. Taro tiko na kalau be chako pa dine dam. Oi ko muriendo na saladala sala ni lawaki mo tukuna ni wasulie vei ko na manu ya. Oi ko tukuna vei tamamu ni oya wasulia raw ko na manu ya ni kilabi na kasartinga ni nomun rubila waki takinga ke nomunan rawato nga mai ke no sipi. Ongai vina kata tiko mo sematia o ina kaungo. I had nothing to do with it. Ola ko tumingo mo moi vosa bakalunga tigi ko ni reida na kaya do tiko. Me raw be check up turang ken marama me lago du ruma ngon dendrengo. This problem must be solved. Nabuna taro tiko kina na kalau o de na yadamu. Na kango e involved tiko e na taro e tarongi ngo buana ngoni ngo. Ui ko tuku na binamutana nga una ya ni o ya wasulia ba raw ko man. Lepo nga una endon do rawate sona ka turang marama sona yaw edang ngayon do claim ta ni kalau sulewi kanda when God had nothing to do with it. Non the greed, non the kodo, non the lilawaki, non the veilasutaki, non the zabatale na salenda muria and the obtain ta kina do na ka nga una enda may rawate kina rangagana tamata oh nakalo sari binaka nakalo paro ta ko. God had nothing to do with it. Ya na kaya tarong atiko nakalo be chokape. Uy ko nanu manyo ya uwa sulia iko kilabi na katiko niyo kimrongan non muralawak nga kay no muna iko rawat kina baka taon dondo na biba kalunga tataki. Kena birthright. And now you're coming to me to bless that thing which is not right. Asa kay be chokape ko isake toro manda mai meu ya modi ko na lubengu sendina niko sa lubengu ko iso sesengai.
asa torovi aisa kena temana ko Chekope, asa ya moda asa kaya nandomo na kani rorongo sa andomo i Chekope. Ya nalingana nalinga iso. Au sianga ni kila. Nakai via tukuna tiko chisu buana ngone tanganingo no na kere tiko mpo sa pakalonga teko ya. Tukuna tiko chisu. Oi kon bau guilty. Nangono sa tukuna kene viko tamamu motoro boleh wa. Ikon bau tu viko na ni rere. Toro ngone leo turang kira marama. Nangauna and the Sadakabakina in Dunaka, we are going one step further, knowing that it's all wrong. Bau guilty tu nalamanda. Takabe tu kunti kuna klobi Chekope. Iko nangauna sa posa kino tamamu tos mo yomodi. Iko bau lamalenga, bau dona feeling ni guilty and bachik mebeko. And you're coming to me today to bless you. What do you iko? Who are you truly? At kono tamani ngone na feeling na yang ngomu sayang undi na iso yan nandomo esangan indomo iso nandomo tiko i Chekope. Nikila na ngono ngo sama tamboko tiko na gas ngoe. Pieto kon tiko na klo i kon bo ndo tu na feeling ni guilty Chekope. Nio kila nio lasu takatuya indo na gas sama tamboko. Ngai tamamu. Asa kaya buako aisa kena temana toro mandamai karengudi au nalubengu asa toro karengudi koya asamboida na imboi ni nona isulu balete ni otamni otinani ngone abanda rama be Chekope na isulu ne iso balete kilatiko iso nana ni dua tani tiko na beka ke balete rauna ruango sakasa mita ko tinana ni ngauna ena lei mo koti lubiana kina ena mboida kana kilati ko tamani ngona na ndui ni mboi ke iso ke na ndui ni mboi ke Chekope. Deception was well prepared to meet this. Mboida bango na isulu o tamani ngone imboi ni sulu na lubiana o Chekope. En duanga na kai dalati ko na ngone tangani ngona pretend da kabatu tunti wana kalo o dina idamu. Iko pinakata tiko mo wasa pakalungatang iko, you are not coming clean. Tukuno tiko chisube Chekope. You went as far as wearing the clothes that you are not supposed to wear in order to satisfy your greed. Ito lang marama pamibibiki mo niya ng marama. Merawan in the pakadengo yan on the greed. Non da bakan donu ikenda na pride ni yang londa non da bakan zaga kai kenda menda admire tak me beir na tamata particularly the opposite sex. We wear clothes that we know we are not supposed to wear. Ado na batang nga melindara na ngonit tangan ngo na isulu. Siangan indundo no mendara meron ni certify tayo kina no na greed. Taro tiyo kina na turang buwan ng bongya. O dinedam. Beleta na kau kila tomanda, medo maingo nyo iko iso. O dinedam. Asa kaya, ko ikon din na nalubengo ko iso sesengay. Asa kaya, sayaw nga. And now you're here, wanting me to bless you under a false ID. You come to PLM, under a false ID, medo may warong tike, turang kira marama, lewi kem ni na chat tiko maingo, indo baka rumah tiko mai sona VK na lomani vivo saki innocent talk na yalon dina sincere etu beir na lumini klori vivo saitiko lebe kemni operate mai under false ID dar buli raw na lesson ko sanga nagay lanumatiko menda winta kay sona na blessing na klo operating under false ID fake account kung ital no ni fake account eda kapatiko no ko me winit taka na viva kalunga tataki may bitamana thinking that with that may kira na viva kalunga tataki ni kalo. Tarot yung kina na kaluwa naman ko. O then I am, who are you really? Asa ka ako kuya, kau to may biyaw. Kau na kaniya na manu-manu sa tombokan na lubengu kame wasa bakalunga tataki ko na yalongo. Asa siya nga ni kilay koya, ni sa wutu-wutuan na lingana,
me bakana linga iso na tuakana asa ngai vosa vakalunga tataki koya. Asa senga ni kilau koya. Turangkin merama ni vakadalai koe tiko na luvena. Ka ngone ndo vi vakadalai a levu na kai rakava na dali ni lawaki kena dene vila ustaki. Lako tiko mingo wana kalau me kere tiko me vosa vakalunga tataki koya na kalau. You purposely ngora ka tuna tiko na kalau ve wana ngone ngo. Me own up na ngone ngo. Samba inga singo sabalu beni. Satu na matu vale. Sesenga ngani rawa me own up. To be sincere and to be honest. E ho na lako duruma vadava. Na ngaunan dendre tiko goi matamu chekope. You purposely created a false ID to deceive your father and to gain an advantage over your brother. And now you're here asking me to bless you? Eh? You purposely created a false identification. Merobe como vadalai tamamu and gain advantage over your brother. And you're coming to me for blessing. Lebi kanda usakai tiko, lebi kim na chat tiko mengo e tingo no nombula. Lebi na chokop e chat tiko mengo under false ID. Do not ever expect God to bless you. Tarong iko tiko na kalodi na edamu. Who are you really? If you want me to bless you, own up. Odi iko. You collected the blessing ni birthright and the false identification. Bula ni vale de leda. Kona ka e vosa tiko kina na kalau elomana na ngoni tangani go ni ker vosa va kalau ngati ke me go bitiko. Taru tiko na kalau di na dam. Bule tiko ai sotu. Iko an dua tani tel tamata. And right now nimber vosa va kalau ngati I want to make sure I'm blessed ta kana tamatan donu. Odi na dam. Boleh di balai dalai turang kena meram ni rungoda. Kan sindra ni vosa vakalunga te kan keluaran dela ni bula ni balai dalai da. Dan bula tu burbura, dala tu nonda isul-sulu, dala nonda val ni vital noa. Kake den balai te kenda e dala tu and the numa tu menda lako me buana kelo me vosa vakalunga te kenda under those false pretense. Asa kai kina. Yan bongo ya turang kina merama taruh tiu kina na kalau be cekope asa kaya ko dine dam in humiliation and repentance Jacob pleaded for divine protection admit kina ngo ewo cekope dona ngau nang balabo pretend tu kina kala turang kina merama dona ngau balabo itu vale tu kina mati di kalau kalau tarungi uniko dio iko dona kana levo ni nongo pina kata mo bakalo atagiko yana yalo mulmulumu kena yalo ni dike kena yalo ndina ni kerem bula ker kina chokope buana kalau tuko mena kalau dia nedam ya wo chokope ono no mundio iko iso I will make sure ni iko check on bateo sendri ni blessed iko under false ID. Tuko nango ngo ayo check up. Asakaya ena sanga tuko ni adamo check up. Gore na kaubina ka tuko na kalongore na kawara katiko. Gore na kandi na ubina kata mai veiko merani ubosa makalunga taiko. Gore na kandi na ubina kata merawa veiko menduana no mininu yana ngau ni rarawa itu ngai matam. Sana seng ni adamu tiko cekope ko Israeli nga ni ko sakau kau buana kalau kena tamata kako sango motoa. Asa tarong ko cekope muni tu ko naman devia una adamu ni asa kaya ko koya nadabu ko sa tarong kina na edangu asa bakalo nga tataki koya maikia. Robe imbiu ni kilana lomo bakadengu na marau kena ngalalai kunya na ngoning ni singa. Ni sanggai matata e mate ni kalau na nona itu bakindina. Ni satu kuna ya usiang ni ubuni takarau nduana kabuana kalau na. Ngau no tau doko bakal leda tu kina. O mai rawata tu elevo na visi bakal nga takingoka e na buku ni false ID o bakal ngataka kawakobea mai kina na bosi ni bakal nga tatake I did not wait upon the Lord in his own good time.
me bless ta ki au kina ya na kasa tu ni tutu ni ber ni usudi ni na nongo ngana tutu bo ulmo tua nango ngo ase ni wawa. He operated under all false pretense, false ID, na rabanga e rakam ngone tangane ngoka. Singo sa mai tukuna buana kalo di na damu. Ya wo Jacob. Sandonu. Nikua tangane sana sini damu Jacob sabi sa uniku na damu. Beliti ko sangganga biyaw. Iku sangganga telenga ena ngandre vatamata ko eda kavi ko mo kozoba kina na itutu baka ulmatua. Eda kavi ko mo lasu taka kina na tamamu matamboko. Iku sangganga kede bondo ena bimulumulumgo. Sana edamu niko Israel. Gaitaro Jacob eda edamu tukono ko kako nika waitaka na edango. Osa bakalonga tai ko mekianga. Itu kuna na ital no turangkin brama asa vakatoka ko Jacob na yada ni bunua ko ya o Penieli na mata ni kalau. Ni kira usabi ku ne kena kalau ia kau sambul itu ron robina kena babalangi. And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face and my life is spared. Yani mal ni bosa na Peniel ya pada nanti kena na ministry ngo. Turang kena merama baku ka weather bungo lewa. Au yala taka au promise taka biko by the grace of God. Ni kepa kau ngumatua and ngaunan drendre and raupe mongi kena kalau through those hardship. And abunin drendre ona dhaka patiko ono sotama yalon dina tiko continue to struggle with God and lebunan drendre ngori rauna biko ni kena matana botu kena kalau through the blessings and through His providence. Ni kira for I have seen God face to face. Turang kira marama na kalau ena siang ni ngule dabiko, na kalau ena siang ni rembele tiko, mo presenta kiko as who you really are. Wana kalau in order to be guaranteed this blessing. Yana viva kalau ngatataki, ena ngaunan drendre ona lako di rumah, ena rawa saranga biko mo acknowledge taka for I have seen God face to face in the hardship, but He provided. And my life is spared. Asa zandrabu ana matini singa, ni sa lakutan may Penueli, asa loki tiko nandimbina. Natamata todo ko turang kena merama, esa sota bata kena kalau, rausabe sotari kena turanga, sa posa bakalo ngataki ko na turanga, ena yali bakan dua na false pretense. Ena yali bakan dua ng doka, ena yali na bakan dua nui koya bakatay koya. O kenta tau doko, after that experience, spiritually, ento doon menda loki tiko. Meaning, me yali na bakan dua nui koya bakatay koya, no nonton do gading-gadia, no nonton dokon do katakatuna, no nonton rongo-rongo, no nonton reputation, no nonton background, no nonton property, na kaya sa may rawa tutunggo, ni sanduan na tamate, rusa, sotan di na kay nakalo. Na tamatea ena loki tiko. Ena yali na nonanto konto ka ena yali vakandua. Eda nangonan rende itu matanda turang kina marama ni na may tinia nonto itu kutu ni kuwa. May lomalangi ya tu kina na belewa ya nangongo. Nonondan daw tataro ko rawabi monge batake check copy enambong ya. E ado tikungo na nona belewa may lomalangi ena tutu ni belewa rokovin dokai. And may dabatiko, according to this chart, turang kina marama, and may dabatiko at the close of probation. But now, takabati na kaluno na nabilewa may lomalangi. And we better own up. We better come clean, eh? Obviously, kana kay tukuna na pen of inspiration ni Ellen White and on a World and on a great controversy. Membaleta na bilewa ya dakatingo may lomalangi. Every name is mentioned. Every case closely investigated, names are accepted, names rejected. Nogi ulitang tu ni kuwa o de nedamo. Baleta na yada kia de dorbo ngone leo turang kira marama enendi kebi. Ena mata vele wa yada katingo mela malangi. Every name is mentioned. Every case closely investigated, names accepted, names rejected. Wakurina bolongo when any have sins remaining upon the books of record, unrepented of and unforgiven, their names will be blotted out of the book of life,
and the record of their good deeds will be erased from the book of God's remembrance. Tarutukin na kalubi ko ni kuha. Dinedam. Beleta etiko endo na yadang go ina nungui vola may malangi au nandi keba baka matalelay na kake de vola itiko na yasin yadang go. You better own up. Is this you? Dinedam. Beleta na yada itingo etiko na yada ena boko etiko na yada ena retain taki. Kakeba kai tiko endo na record ena nungui vola ni yada ilo malangi ko zaka tiko kinango rami. Senga niyo bebo tunitaka kana sakabi o meu siang ni mosota na yadamu enam boko enam nongoi bola. Baleta ni rau siang ni sota tiko na yada etiko ngo kena record e balai tu kina autor ngi tu kina o dio iko. Tukuni ko mai. O dia nedam. Kurina pen of inspiration nong wili kango. Now, while our great high priest is making the atonement for us, we should seek to become perfect in Christ. Not even by a thought could our Savior be brought to yield to the power of temptation. Satan finds in human hearts some point where he can gain a foothold. Some sin desire is cherished by means of which his temptations assert their power. Kaya tuntinggo ka, ngaunang go katurang kinmarama na ngaun evisor bakti kina na nondam betelebo na turang o Jesu Kristo en material malangi sa kili pe kenda menda da kawan nondam bula to be perfect in Christ. Not perfect in who we are. Perfect in Christ. And to be perfect in Christ is taking on his name and his character. Sarang ote. Kaya tuntinggo not even by thought. Dorong leo turang kin marama eseng mandang avi seta ni meda kabi chisura o me wala even by thought. Kay kurinay wala. But Christ declared of himself, the prince of this world cometh and hath nothing in me. John 14:30. Satan could find nothing in the Son of God that would enable him to gain the victory. He had kept his Father's commandments, and there was no sin in him that Satan could use to his advantage. This is the condition in which those must be found who shall stand in the time of trouble. Ngayon nandun sa ating matanda. Merau buwan na kalaw me bakan data kanono na bimaroy turang ken marama tarungi ko na kalaw ni kuwa o dewa iko. Ke tiko na iwala dalalay e wakabewe kanitaki tiko ke na yadamu, please give it up. Merawa niyo lako duruma nangunan rende tiko matago. Tiko matanda. Jesu Kristo ador bunga nileo turang kina marama siyang saran doon ni wala. Siyang matangan ni raw besetan medha kapi komi wala. Not even by thought. Kaya tukun tiko, this is the condition in which those must be found who will find courage to go through the time of trouble. Wal ni Timothy ni utinia ia na yabunde ni kalau tuku ni Paula ni Timothy wasero tikina tin kadiwa na yabunde ni kalau satu nga ia sa pakau ngona bosa sa bulai kina sa kilaira no na tamata na turanga kamera lako tani mai nei walwala ko ireandua era sada buta na yada i Kristo katun tino kalau rami go nyo sana kita motokara na yadangu gona nanggunana makiveiko merawa ni ubakan dei takatiko no ngui vola e tiko e matanggung go ilo malanga ni uda kabutiko na belewai me bakan dei takatiko na damu. I expect this of you. Now that you have taken on my name, depart from iniquity. Niko itu kian turang o Jesu Kristo e matam. Mateni katu manilamam. Right now, ninda koto may dawan on dei tukutukung go tarong tiyo ko na dinedam. Tukitiko na kalau en mat katumbani lomamu katumbani nomu conscience na singalebu ni kuwa. Tarong dinedam. Who are you really? Own up and open up. Kono na vike na kalau veko ni kuwa. Patikila na kalau rami saru ilebu nomu false pretense. You have been operating through under a false ID. Fake account. Iko dara tu kino gay na numati ko ni rawe ko mona lago durum na gondende ko expect ki mo bakalong atagi ko. O dinedam.
Tiko ko na katu mani lamada ni singalew ni kuwa. Tuntio ko open up and own up. If by false pretense you have gained an advantage over others, kere koya, please make restitution. Kaya ka wakilani kuwa ni nomu vei vagdadani, nomu lawaki, vei ka senga ni nondone mate ni kalau o a rawata kina isona ka make restitution. Kere tiko na kalau ni kuwa veiko. In order to have hope, merau weekend men kunea na nui ni vi marro ya ngona dende tiko matanda make restitution. Tuko na kalau weekend veiko ni kuwa, I want to bless and protect you, but you must come clean. Correct ID, no false account. Dora kana lewu na gubia bakalonga tagi ko, tuko na kalau veiko ni kuwa. Dora bunga na leo turang kina maramaya ni tamay tapapagatapar no tuku ni kuwa. Tuana kana lewu ni nona vina kata na kalau rawa me talame na nona yang ilu sikede me mai vei marro ya na nombula, but we must come clean. Ode sa rauta na bakale leda, sa rauta na nonda pretend tiko e mate bura matara na nonda friend, dandara tiko isona isulu tani ko e sindondonu me dandara, dala na nonda itala noa, dala na kendere rai, na nonda i buki, and they pretend to and kenra malio na tamate that we are somebody else. You have to come clean. Duana kana lewu ni nongo bia bakalunga taki ko tuko na tiko na kalau, but you must come clean. Tuko na mai bia wadi wa ikondina. You must take on my ID in order to operate under my account. Maleta na nongo velewai turang kena maraman in the tinia na single ni ko. Tuko na nongo mata velewai e kilai ngai ke na nongo account na nongo identification. Tamata kede ena via pastaka na scrutiny ena bagadora na mata velewai ngoka. You have to operate under my identification to come under my account. Na nongo identification, na nongo righteousness, na nongo account, and nandonu kina indo na tamata na matawile wingo. Taru tu gino ka niko, odie wiko. Odie nedam. Ka, eba kata kitia kopia, ni da maitinia. Menda vei monge. In humility and repentance, let us plead. Meno munga uno ya, wata mateandu wata kena kalau. Dike. Pete levu na kaya nda rawatu tungoka, siang nindono tu mate ni kalau. Levu na sala enda muria sindono tu mate ni kalau ena vinga no sasi vingo. Enda gai bia lago tu mengo wakata ki choko pe men me kreti ku buana kalau me vos vakalo ngata ikenda taru tu na kalau odei oiko. Odei na edamu. Elo vinaka. Me zaka. Elo mamu na elo tamu ni kalau. Ndola wana katu meni elo mamu buana kalau na matanga ni kuwa. Me rau bua me vakalo ngata kiko ni reido kwa true, sincere heart to come to him asking for blessing. Mendono no masu, mende tinia no de tuku ni single ni kuwa. Ne mami kalau ke mami dubu kisome na vaka roko vei kemuni. Ka levu na nomu ni vina kata mo ni vaka longa tataki ke mami. E levu turanga vei ke mami e laku tuyani matamu ni ka kerena vei vaka longa tataki. Ki mami ya una tuyani bataki ki mami lebu na ka koni asyanga ni vakandonu ya. Lebu na ngauna ki mami tukuni kata kana ya dhamuni ya nabuguni veika ki mami tau kena karawata. Ka ki mami ndau tukune niyo isai kemu niyo ni solia. Ye rongo dhatu kina na ya dhamuni mbleta na kandi na nga niyo ni asyanga ni mbau solia viki mami na vika ungo. Ki mami rawata tuya nandele ni kodo kena ne mami lasu takatu ne mami mula. E mata i burabura e oni kila tu o kemuni na kandi na membelete ke mami. Vinaka vakalevu na itala noa ni nomru vi monge ke chekope. Na nomuni dhundu malua. Levu vi ke mami e na vina kata turanga me vei monge vata ke kemuni membelete ne mami mbula e dharu kai dha. E levu na yaku sura vakayalo e tuki na ka ke mami kila ni e nambulango ke mami na siang ni rawata en dua na kaya na buku ni ngaunan rendre satu e mete ke mami. Au masuki na vikemuni na kalau ndau loloma. Au masuki na vikemuni na singa lebu ni kuwa. Me dhaka na elomu ni. Elomandra na lubemu ni erongo na itukutuku. Me sa rauta na vaka leda. Vaka yango, vaka yalo. Me kimami tokara na keimami rokandina. Balete ena yalo mulumungo kena digi oni na vosa vaka lunga tatai keimami kina.
au kere turanga ina buku ni dhai ni rei dhani mbula ke mami kauta mai we ke muni au masu we ke muni ana bukundra kere le be muni era lubi sombu ke mai mi bakatu sana mbula pataru kai dhaongo ke mai mi bakatu sana mbula i val dha au kere muni bosota muni mbokoda sara ka bosa bakalunga takirna lubi muni me bakau ni dhakapa we kope gona masu ni kere Dike ena yalo mulumumu ke na kere we busoti tambori sakati kana dai sisu na lube muni ne mami turanga kane mami bakambula. Amen.